jagoya u ye misigena mana min kɛ daka suna la n'a wula o sen fateliya kelen a na o kɛ fatiri sɛbɛnw dafan bɛɛ a tora e ne ka don a kɔnɔ fatiri kun fɔlɔ a bonya a mina a n'a karama tɔma y'a bɛɛ lajɛlen sigi kɔrɔ i bajalo n'i y'a bɛɛ lajɛlen sigi kɔrɔ b'a minɛ ni barika ye o kɔnɔna la lamɛnbaa jɛkulu olu fana bɛɛ lajɛlen ka yamaruya kɔnɔ kunnafoni sɛbɛn fɔlɔ min b'a ta a fɔ l'indicateur du renouveau u ka bɔ ko 3,000 500 50 ani 2 u ka bitinɛndon bɔli don ka bɛn ni mɛ kalo tile 23 san 2000 ni san 22 i bajalo fasiri jɛkulu olu de kuma bɛɛ lakana baliya u taa mɛn n'an ye o bunnaku kan ko nin ye Itali ka den 3 ye ani Togo jamana den 1 olu kɔni taara yew a kɛra fɛn min ye Kucala kɔni o mara la o kɛra bolokɔnɔmaa ye ndesani i bajalo fasiri kɛba a ko kunnafoni mulu kɔni n'u ye ulu sɔrɔ ka bɔ sigiyɔrɔ kɔni na kunnafoni balolenw ko ni maa ninnu diinɛmaw kɔni ulu do a bɛ ulu kofɔ fɛn min ye Itali ale jamana ka den 3 ka taa se fɛn min ye Togo jamana ka den 1 k'u taara yew k'u kɛ tigɛkɔnɔ maa ye a kɛra maa marifatigiw kɔni fɛ ulu bugunatigɛ ma se ka dɔn a kɛra alamisa don fɛn min kɔni ye mɔbili dɔ kɔni bɛ yen mɔbili min kɔni ni u y'u ta k'u kumana u to o mɔbiliw de kɔnɔ fasiri b'a ko a kɛra wulada tile kɔni o waatiw la a bɛ Kucala mara kɔni a bɛ olu kofɔ ni mobili min yɛrɛ filɛ nin ye ko mobili in kɔni a yera nin yɔrɔ ninnu kɔni olu la maa minnu bɛ n'olu ye kunnafoni nin kɔni di k'a yira k'a fɔ ko garage dɔ kɔni tun bɛ yen ko mobili in kɔni a yera yen yɔrɔ ninnu na fasiri b'a ko tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen a ko alamisa don o sufɛla ninnu waatiw de la fɛn min ye ka dugujɛ juma don na ni maa marifatigi minnu filɛ nin ye k'u filɛ ka ni maa ninnu kɔni ta yew o kumana ni ka tunu ni u ye fasiri b'a ko o kumana n'i y'a ta k'a lajɛ maa saba minnu kɔni filɛ nin ye i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na Togo ka den ani Itali ka den maa 3 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o tɛ maa 4 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ko fɔ wa a ko a kɛra yɔrɔ min yɛrɛ la a bɛ fɛn min ye sinsinna a bɛ yen dugu kɔni a bɛ yen ko fɔ o bɛ Kucala kɔni mara la fasiri b'a ko kunnafoni tɛmɛsira min bɛ yen n'a bɛ AFP ko fɔ olu kɔni olu ka fanfɛla la olu y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ Kucala mara ko tuma na maa min kɔni n'o kɔni bɛ yen n'o ye tɔgɔ kɔni n'ale kɔni maa min bɛ yen n'o kɔni n'u ye o sɔrɔ ka bɔ marabolo yɛrɛ kɔni ale kɔnɔna la o tigi kɔni o ye kunnafoni d'u ma a y'a tɔgɔ kɔni a y'o to bɛrɛ la k'ale kɔni a y'a jira k'a fɔ ko maa marifatigi minnu kɔni filɛ nin ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ u tun bɛ mɔbili dɔ de la mɔbili min kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ u kɔni marifa tun bɛ u bolo k'u filɛ ka ninnu kɔni k'u ta yew u y'u tali min kɛ yew o kumana ale fana y'a jira k'a fɔ ko maa minnu don Itali jamana ka den 3 don ko nka fɛn min kɔni ye den 11 kɔni o bɛ a la o kumana n'i y'a ta k'a lajɛ ka taa se Togo jamana ka den 1 ma ko maa 4 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko a bɛ o kofɔ a ko yɔrɔ in yɛrɛ ni Kucala cɛ a bɛ taa kilomɛtiri 10 ani kɔ ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko a bɛ taa olu la a ko maa min filɛ nin ye sa n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Kucala dugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ɲɛmaa dɔ min kɔni ye nin ye n'ale tɔgɔ kɔni to bɛ bɛrɛ la ko kɔni o y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin ko min kɔni n'a kelen filɛ nin ye ko dɔ wɛrɛ tɛ maa marifatigiw kɔni minnu dugunatigɛw kɔni k'olu ma dɔn k'a bɛ olu de kofɔ ko maa minnu kɔni tale filɛ ko kumana diinɛ o kumana diinɛ a lasela dɔw k'a bɛ olu de kɔni kofɔ parce que b'a ka fɔ la a ko olu kɔni u ye nin dangɛnɛmaya o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min ye a ko an ka segin kɔfɛ février kalo tile 7 san 2000 ni san 17 i bɛ jalo yɔrɔ min bɛ n'a bɛ Karangaso n'a bɛ ale kofɔ n'o kɔni n'a bɛ Kucala masurunya la ko n'i y'a lajɛ o kuma na diinɛ maa dɔ fana filɛ nin ye min kɔni taara yew maa dɔ ni hakili bɛ a la Gloria Cecilia Navaes k'ale kɔni ale taara ale tali min kɛra yew k'o kuma na san 4 ɲɔgɔnna kɔfɛ a kɔni kana bilala n'o nana bɛɛ san 2000 ni san 20 ani 1 o ma k'o kuma na n'i y'a lajɛ nin yɔrɔ min kɔni filɛ nin ye ko jatigɛwale kɛbaaw ani maa marifatigi minnu bugunatigɛw ma dɔn k'u ka munumunu salo a ka ca fɛn min ye ni marabolo in kɔnɔna n'a bɛ Kucala kɔni n'a bɛ ale kofɔ parce que an y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ parce que jɛkulu olu ka nɔbila sɛbɛn don halisa i bɛ jalo o lakanabaliya o bunnaku kan o taa mɛn n'an ye yɔrɔ min bɛ Kayi n'a bɛ ale kofɔ ko nin fɛnɛ nin ye dɛmɛbaa dɔw ye n'o bɛ o kumana HCR n'a bɛ olu kofɔ parce que b'a ka fɔ la a ko k'olu fɛnɛ o maa dɔw fɛnɛ bɛ yen k'olu fɛnɛ olu taara dɛ i bɛ jalo olu fɛnɛ taara yew a ko nin mission min filɛ nin ye n'o kɔni n'o bɛ HCR n'a bɛ ale kofɔ HCR Stop Sahel n'a bɛ ale kofɔ dɛmɛbaaciw ye ninnu ye mulu kɔni n'u bɛ dɛmɛɲɔgɔnya k'o ta ka ɲɛsin maaw ma k'o kumana k'u t'u ka o kumana o baara hukumu kɔnɔna la k'u ka lasigi u ka maa dɔw kɔni ye nin ye n'u ka lasigidenw dɔw ye k'olu kɔni u filɛ ka u ka mobili kɔni ni k'a lajɛ ka ngara kɔni da a ɲɛ parce que b'a ka fɔ la a ko maa minnu fana ye nin kɛ maa marifatigiw kɔni don mulu kɔni n'u bugunatigɛw kɔni n'a ma se ka dɔn k'u kɔni u y'a kɛ ni marifa min ye i bɛ jalo o kumana a bɛ fusil mitrailleur a bɛ ale
kofɔ ka taa se fɛn min ye u b'a fɔ ma ko sabiri o fana bɛ a la k'a kɛra jumadon mais kalo tile 20 san 2000 ni san 22 nɛgɛ kanɲɛ 13 o tɛmɛnen ni sanga 15 ye ani o kumana yɔrɔ in ni Kayi yɛrɛ cɛ k'a bɛ taa kilomɛtiri 25 la a ko a kɛra sira min na Kayi ale ni awru k'a bɛ yen kofɔ a ko ni maa ninnu kɔni filɛ nin ye u ye wuli ka jɔ kɛ ka mobili in kɔni ni ka a lajɔ diyagoya la o kumana maa minnu b'a kɔnɔ k'o kumana o bololafɛnw i n'a fɔ minnu bɛ nafolo kofɔ ani nafolomafɛn minnu ni o bɛ téléphone portable n'a bɛ olu kofɔ Iba Jalo ani bugunatigɛ sɛbɛn min bɛ u kan na n'an k'o ma ko badges o kumana k'u bɛɛ lajɛlen ka olu minɛ parce que b'a ka fɔ la a ko u b'a fɔ ma ko radio FH o fana tun bɛ u bolo k'u ye nin bɛɛ lajɛlen minɛ o kumana mobili yɛrɛ fana k'o taara ye yɔrɔ dɔw la nka maa ninnu kɔni u y'u bɛɛ lajɛlen k'u kɛ tɛgɛ kɔnɔ maa ye ka taa ni u ye parce que b'a kɔni a y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni o kɛra gendarmerie kɔni tɔgɔ la fɛn min ye Kayi nin yɔrɔ in kɔni a n'a masurunyaw ka larawuli ta ka ɲɛsin yen bɛɛ lajɛlen ma jumadon waati min kɔni na u ye nin baara ninnu kɛ Fasiri ale ye nin ye an ye min sama ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ u ka bidon bɔli ntɔma indicateur du renouveau an bɛ u fo ka i yɛrɛ fo i ka yɛrɛ ye ci baara kɛ ko ɲuman lase la n bɛ n to nɛrɛ la ka kansiri bɔ zira la min ye Fasiri sɛbɛn ta an ko min ma ko l'indépendant Fasiri kɛn b'a kɔnɔ i yɛrɛ denkɛ i ka fɔla n'o ye Ablaye Jara Bulo a kɛn bɛ ka Kalimusu Dabaji la ni ka nɔbila bolo da o sama nigita n t'a bila ko i ka dɔn an ka wolomasiri ta b'an lakana tigilamaw i ka k'u wulen bɛ u deli ko fɛ dɔ fara dɔ kan o bɛ kɛ sababu ye k'a sɛbɛkɔrɔ bugu ko nin waati laban ninnu na u ka wuli ka jɔ a n'u ka cɛsiri min ye i ka dɔn Bulo ye a ye ɲɛfɔli kɛ a bɛɛ lajɛlen na wa ko min ye cɛnnikɛla jugu jatigɛ wale kɛba fariya wale tigilama hakili wasi ma tigilamaw k'u ye maa 86 ani 6 bɔɲɔgɔnko k'u ye olu ni kɛnɛ karaba maa dɔw bɛ nin nɔ minnu b'a la ka mugu jugu kunda an ka wolomasiri ta b'a lakana tigilamaw ɲɛ k'u y'olu maa dɔw u y'olu minɛ k'olu kɛ bolokɔnɔ maa ye maa dɔw bɛ nin nɔ tɛgɛ kɛn bɛ olu la nin waati na n'olu ye sigannamaw ye ko bɔ taara kɛ i k'a dɔn moto caman ani mugu jugu min n'u b'a da maaw ɲɛ ka taa se maramafɛnw ani kolonkalani min n'o b'a a da u kan na ka mugu susu ni a ye n'o k'a ma ko obi ko i k'a dɔn k'u ye tɛgɛ da ninnu bɛɛ lajɛlen kan a ko ayiwa nin waati laban na an ka wolomasiri ta b'a ɲɛmaw olu ka kɛlɛbolo ɲɛma o tɛ chef d'état major ko fɔ wa k'a ye dannatigɛli kɛ ka ɲɛsin an ka cɛfarinw n'o bɛ an ka wolomasiri tabaw ko fɔ lakana tigilamaw ka wuli ka jɔ minnu n'olu b'a la ka kɛ nin waati laban ninnu na ayiwa n'o bɛ an ka kɛlɛ cɛfarin minnu fɔ n'o k'a ma ko plan Maliko ani opération kɛlɛtigi tɔw ma ko n'i y'a lajɛ k'u ka i k'a dɔn ayiwa wuli ka jɔw la u y'a bɔ a da fɛ yɔrɔ min bɛ yen nɔ n'o bɛ tali kɛ Kucala Buguni Sikaso ko kunnafoni da ɲɛnamayalen ani ɲininiw u y'o boloda ka ɲɛsin fariya wale tigilamaw ma ani i ka dɔn an ka kɛlɛ cɛfarinw k'u ye i ka dɔn ayiwa nɔbɔ kɛ ka ɲɛsin yɔrɔ min fɛnɛ ma o ye marabolo min bɛ i ka dɔn tali kɛ ayiwa Kulukoro yan fan fɛ bolo fɛ jango yɔrɔ min n'u k'a ma ko Nara ka taa se Kulukoro yɛrɛ i ka dɔn k'u kɔni ye duuru don fariya wale tigilamaw u ka i ka dɔn ayiwa fiɲɛ na ko n'i y'a lajɛ ayiwa ka kunnafoni min n'u y'o sɔrɔ k'a fɔ ko i ka dɔn fariya wale tigilamaw k'u b'a la ka labɛn kɛ ayiwa yɔrɔ minnu na Tubakɔrɔ Sila Sanini ka taa se Uleni n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ Banamba fan fɛ bolow fɛ k'u ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin yen yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ma k'i ka dɔn ko kolonkalani min n'u b'a da kan na ne maramafɛn don n'u b'a ci jugu la n'u k'a ma ko mortier ani canon i ka dɔn k'a fɔ ayiwa k'u kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ka don i ka dɔn kungokolo fantanba t'a kɔnɔ n'u k'a ma ko forêt k'o kɛra sababu ye ka i ka dɔn min ye ayiwa duuru don fariya wale tigilamaw u ka kɛnɛ la ayiwa n'o bɛ terroriste olu ko fɔ k'a kɛra sababu ye maa 12 bɔɲɔgɔnko olu bɔnɛna o ni na maa 7 u y'olu ɲɛnama minɛ i ka dɔn ko maa 10 kɔ bɔɲɔgɔnko a ye moto 10 kɔ bɔɲɔgɔnko ayiwa k'i ka dɔn k'u y'o cɛnni ta ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen dɔ fara dɔ ka bamananw ko k'o k'a sɛbɛkɔrɔ bugu k'u ka wuli ka jɔ fɛnɛ bolo dara ka ɲɛsin yɔrɔ min ma o bɛ tali kɛ Menaka Gosi k'an ka wolomasiri tabaw y'a jira k'a fɔ k'u ni juguw kɔni karila ɲɔgɔn na ko juguw kɔni ta kɛra i ka dɔn gɛn ka dɛsɛ kɔ da la nɔrɔkɔ ye k'o kumana ko min ye ayiwa o bolola maramafɛn minnu bɛ yen n'o ye marafɔjuguba ye n'o k'a ma ko AK-47 k'i ka dɔn k'u ye tɛgɛ da o kan ka taa se i ka dɔn k'a fɔ min ye maramafɛn wɛrɛw kan o tɛmɛnen kɔfɛ an ka wolomasiri tabaw ale bi u ma kɔsɛgi bolo da dɛ u b'a la ka jugu nɔbɔ cogo min na u b'a la ka u gɛn o cogo kelen na u y'u kun da yɔrɔ min kan i y'o dɔn wa Gawo Jebok Anderlecht Ansongo Fasiri b'a ko yɔrɔ minnu kɔni filɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa fariya wale tigilamaw ka kulu minnu bɛ yen
minnu bɛ t'u dɛ diinɛ birifini kɔfɛ n'o k'a ma ko EIGS ani GSM i k'a dɔn n'olu ka foloko fara ka barika ka bon yen yɔrɔ ninnu na k'i k'a dɔn ko pankuru k'u y'o wuli olu kɔni nɔfɛ ni ka i k'a dɔn ayiwa gɛn ka dɛsɛ boloda ka ɲɛsin u fɛnɛ ma Pasiri b'a ko ayiwa yɔrɔ min bɛ n'u k'a ma ko tefita k'a kɛra sababu ye ayiwa tɛgɛ ka da fariya wale ŋanaba dɔ kan n'u k'a ma ko Asan n'u bɛ ale wele ko Abu Mokhtar n'ale yɛrɛ de ye i k'a dɔn binkani wale caman ni ka olu boloda ka ɲɛsin an ka kɛlɛ cɛfarinw ma Pasiri b'a ko ayiwa ko a ka tɛgɛ kɛli min n'o kɛra a la ko waati kelen na ko min ye i k'a dɔn ŋanaba fila wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen ayiwa sabu ŋana tɛ bulonda kelen na ko ŋanaba fila wɛrɛ fɛnɛ b'u cɛla ko tɛgɛ dara olu fɛnɛ kan dɛ Mohamed Ag Muha ani Hadam aga Ainaha ayiwa ko tɛgɛ kɛra ninnu bɛɛ lajɛlen na nin bɛɛ i k'a dɔn fariya wale tigilamaw ka i k'a dɔn ŋanabaw ye ko tuma na sa ko ayiwa k'u minɛ n'a ka maramafɛn min ni k'o to u bolo maramafɛn jugubaw n'o ye kɛlɛ maramafɛnw ye n'u k'o ma ko matériel de guerre min ye i k'a dɔn marafa juguba ye n'u k'a ma ko PK-47 ayiwa k'o 2 sɔrɔla u bolo chargeur 12 ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ maramafɛn wɛrɛw ani i k'a dɔn nafolo CFA wari 2,000,000 o fɛnɛ sɔrɔla u bolo hali u kun k'o minɛ k'o di ne ma ko minɛ k'o di jɔn ma ne m'a kɛ ni maa ninnu ka wari dɔrɔgu wariw n'o don n t'o fɛ dɛ wari sɔrɔ mun na ni dɔrɔgu wariw tɛ ani ka taa bi i ye ɲɔgɔnna dɔ ka olu de don a taa furu la wari bɔ u bɛ baara de kɛ yan a ye n'o don n t'o olu i pan ka jɔ fɛn bɛɛ la ko hali k'o kun ka di i ma i tɛ fɛnw ɲɛɲini i kana t'o kɛ ka ne dɔgɔnin balo dɛ ayi ne t'a dɔn e t'u ka nafolo sɔrɔ cogo dɔn e t'a sɔrɔ cogo dɔn e b'a fɔ ko k'a d'i ma cogo di maa bɛ se ka ko ka fɛn d'i ma ka sɔrɔ i m'a ɲɛɲini a bɛ sɔrɔ cogo min na n'i ko n bɛ taa baara kɛ ka wari ɲini bɛɛ b'a dɔn o y'i wasi ye mɛ karisa ta minɛ ka ja a sɔrɔla cogo min na e b'o dɔn wa e b'o dɔn a minɛna u la a minɛn'u la kɛ mɛ a minɛna minnu la a minɛn'u la cogo di ne ma bɔ k'a fɛ yen k'u taara sira da dɔn ɲɛ k'olu ka nafolomafɛnw minɛ yan nafolo min b'u kun ka tila k'a bɔ n'o wariw de ye nin ye ani dɔrɔgu jugu feere wariw e b'o bɔ k'o di e ma n'i taara n'a ye k'an dɔgɔnin balo an t'an ta yafa n t'o ma fitiri ma Pasiri b'a ko Bankasi cercle fɛnɛ na i ka dɔn an ka kɛlɛ cɛfarinw ko wa ko kan ka fɔ u ye dɛ jan ko siraba min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ Timisa Sege Bankasi la ko i ka dɔn ko min ye moto ta ani ko Boɲongo i ka dɔn ko fariya wale tigilamaw ye sentɛgɛ ni ko laban bolo da moto yɛrɛ sumayar'u ɲɛkɔrɔ u ye moto fili ni ka i ka dɔn senna perepere ni k'o kɛ k'u yɛrɛ tila k'u ye wa ma tila fɔlɔ moto mana suma u ɲɛkɔrɔ o bɛɛ o ye jasira ye sa n'o tɛ maa tɛna se ka teliya ni moto ala ko min ye maa mugan ko Boɲongo ko dankari la olu fɛnɛ bɛɛ lajɛlen na yɔrɔ minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn Segu fanfɛ bolow la ani i ka dɔn k'a fɔ sigɛnama maa 5 k'olu welela i ka dɔn ni ka olu fɛnɛ minɛ wa i ka dɔn ko min ye explosif ye o tɛ i ka dɔn mugujugu ye wa k'u ye cɛnni ta ka ɲɛsin olu caman ma ko tuma na hali bi n'a ka ben n'i y'a lajɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ o marabolo kelen kɔnɔ n'o ye Segu ye a ka 47 o 3 sɔrɔla ka taa se chargeur ani i ka dɔn moto 13 telefɔni 14 nin bɛɛ lajɛlen b'u bolo ani minɛmisɛn wɛrɛw Pasiri b'a ko ayiwa k'o fɛnɛ kɔfɛ n'i y'a lajɛ fariya wale tigilama terrorisiw k'u ka i ka dɔn ɲaba dɔ fɛnɛ bɛ yen n'u k'a ma ko bazi ko ɲa ko bɔ taara kɛ o fɛnɛ kan k'o kɛra i ka dɔn Cɛkɛbugu min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa ko an ka o ɲininiw bɛ senna waati min na ko an ka wolomasiri tabaw ani an ka donsow k'olu yɛrɛ fɛnɛ karila ɲɔgɔn na dɛ wa awɔ ani donsow awɔ cogo di ko wolomasiri tabaw ni donsow olu karila ɲɔgɔn na nka i ka dɔn a kari ɲɔgɔn na ko tiga fɛnɛ ma don a na la ko bari i ka dɔn k'a fɔ ayiwa u ye ɲɔgɔn ye waati min na ayiwa i ka dɔn k'a fɔ min ye donsow ye olu bolo k'a fɔ ko fariya wale tigilamaw don an ka wolomasiri tabaw fɛnɛ bolo ko donsow ye ayiwa fariya wale tigilamaw ye ko nka i ka dɔn min ye an ka wolomasiri tabaw ye n'o y'an ka lakana tigilamaw ye k'olu kɔni ayiwa olu ye dɔnkotigiw ye kɛlɛ okumu kɔnɔ ani lakana okumu kɔnɔ olu kelen de kelen filɛ ka marifa jɔ sanfɛ ka kunkan bɔ n'u k'o ma ko tir de sommation yaasa donsow bɛ se ka faamuya kɛ o n'a ta bɛɛ lajɛlen donsow b'a la ka fukadigi kɛ ka ɲɛsin u ma u b'a la ka tir de sommation kɛ sanfɛ cogo cogo donsow t'a la ka faamuya olu t'o dɔn olu ni marifa b'a la k'u kunda maa min bɛ fɛ k'i fɔ o tɛ marifa ci sanfɛ olu b'a la ka marifa ta k'i kunda wolomasiri tabaw kan a nana se hakɛ dɔ la u b'a la k'a fɔ k'u bɛ labɛn kɛ k'a fɔ k'u na mugu ci wolomasiri tabaw la olu fana
yɛrɛ kun kelen lakana fari bolo da ko lasa ayiwa ko min ye donso dama dama ayiwa i ka dɔn olu kɔni olu bɔnɛna o nin na fasiri ba ko o fɛnɛ kɔfɛ n'i y'a lajɛ ayiwa min ye ŋanaba dɔ bɛ yen terrorisiw tɔgɔ la n'u u bɛ ale bolo ko Abu Mahama i ka dɔn ni ɲinini kun tan bɛ k'a sɛgɛrɛ ayiwa ko min ye u ka labɛn kɛyɔrɔ ye n'o ye camp d'entraînement n'o bi a bolo ko bɔtara k'o ka duwazan dɛ ko min ye ayiwa an ka kɛlɛkɛ pankuru ye k'o ye bunteli da ayiwa camp d'entraînement in kan k'a sokɔnɔmina bɛɛ lajɛlen kɛ a kɛnɛma u ka dugukolo gosi fo ji ala kibaru ko kumana ko cɛden 30 terroriste la u y'olu ni kɛnɛ karaba ko cɛden 30 fɛnɛ la min ye i ka dɔn funan kɛ ni maa 12 ye ko ne ko ma enfant soldat den minnu tɛ i ka dɔn ko dɔ k'u ta marifa d'u ma k'u ka taa kɛlɛ kɛ ko ayiwa ko olu fɛnɛ kunnafoni sɔrɔla k'a fɔ ko tun bɛ olu cɛ la ko kumana ko min y'an ka wolomasiri tabaw ye ko nin waati laban ninnu kɔni na ko n'i y'a lajɛ ko ayiwa ko hali jugu minnu bɛ yen n'o ye fariya wale tigilamaw ye n'u joginna k'u y'olu caman fɛnɛ kɛ i k'a dɔn bolokɔnɔmaa ye ni k'u bila i k'a dɔn u kan ka bila bolo min kɔnɔna la ko kumana sa ko bisa n'i y'a lajɛ Mali ni ayiwa Burkina frontière la k'u ye bunteli fɛnɛ boloda ka ɲɛsin yen fanfɛ bolo ma k'an ka wolomasiri tabaw ye ayiwa Marafajuguba AK-47 u y'o sɔrɔ o senfɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa u bɛ mugujuguba in ci ni min ye n'u k'a ma ko obi ayiwa u y'o 12 u y'o minɛ u la ka taa se ayiwa moto sentelima 23 min ye i ka dɔn bolifɛn wɛrɛw ye n'o ye sen naanimafɛnw ye n'u k'o ma ko véhicule u y'olu dɔw fɛnɛ u y'o daraki ka bɔ u bolo ko maa bɛ se k'a fɔ min ye i ka dɔn k'a fɔ kungokolo fata basa min bɛ yen n'u k'a ma ko forêt du Fulsare ayiwa n'o bɛ ayiwa Douanzan fanfɛ bolo fɛ ayiwa k'o kɛra sababu ye ka fariya wale terroriste tigilama maa 10 kɔ bɔɲɔgɔnko ka dankari kɛ olu la ka u bolofɛnw ni ka olu minɛ u bolo k'an bɛ dugawu de kɛ sa ale bi n'a ka bi wolomasiri taba lakana tigilamaw ale bi i ka dɔn u ka ayiwa wuli ka jɔ ala k'a wele taare la nin ye kunnafoni ye an ye min sɔrɔ ayiwa l'indépendant la Abdoulaye Dara Bulo ale fɛ Abdoulaye Dara Bulo an b'a fo Iba Jalo alisa ala ka sebaya ala k'a di an ka faamaw ma fatiri alisa ne bɛ tɛmɛ n'a ye mais le pays n b'ale ta le pays n'i y'a ta Burema Gindo an fila tɔgɔma ale kɛn bɛ ka nɔbila bolo da Iba Jalo a ko fɛn min ye Mali ani Russie an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a k'a ko tɔ kɔni a bɛ ka ɲa koyi k'a sababu kɛ an bɛ don min ko bi ko fɛn min ye Moscou ye o tɛ Russie faaba ye wa k'ale kɔni labɛn bɛ ka Mali kɔni ka kumana a bilasira fɛn min ye sɔrɔ ta fanfɛla ka Mali dɛmɛ awɔ u ka ne wele n ka taa u ka radio so la joona joona min Irisila kɛ radio so jumɛn Irisila radio so kɛ u m'a fɔ k'u bɛna an dɛmɛ yan Mali dɛmɛ yan e bɛ taa mun na yen sisan n bɛ taa n jo kan kɛ k'i kɛ bon ne ye min fɛ yen sisan est-ce que ne ye radio ko kuma fɔ dɛmɛ bɔra dɛmɛ la ne ko u labɛn bɛ ka Mali kɔni ka a dɛmɛ ani k'an bilasira fɛn min ye sɔrɔ ta fanfɛla ani jago ta fanfɛla i ye kunnafoni ko kuma mɛn a la ayi comme min kuma sɔrɔ ni jago ni i kun m'o d'a kan fɔlɔ o de don sabula an n'olu ka bolo ni ɲɔgɔn ma a fanba tun ye lakanako de nka sisan komi bɛɛ wulimanw kama an teri Russie dɔrɔn de sisan an yɛrɛ da bɛ maa min na sisan o ye Russie de ye koyi o don dɛ n'a ma ɲa k'an sera yen k'an y'an ka degun fɔ ko Russie fɛnɛ ko k'anw yɛrɛ mɛnna awɔ olu kun kɔrɔtɔlen don wa ko n'i bɛ fɛ ka ko i fɛnɛ tɛ ka maa dɛmɛ n'a m'a f'i ye koyi a f'u ye ko zora sufu farabasi Iba tin tɔrɔ ka kile n'i ye n dɔgɔya Russie kan na yan n'i ma se n'i ye Progrès Touré fɛ i ka ko de tɛ kabiri ala k'an da n tɛ Russie kan mɛn nka a kɛbaaw u tun bɛ tɛmɛ an ka kilasi kɔnɔ ne m'e tɔgɔ fɔ sa Jonathan Vuruzu ma deli ka nin Russie kan a mana fɔ ko n'i bɛ Russie kan fɔ f'i k'i kɔnɔ fa di pour que i ka se k'a fɔ nka e tɛ yen ma misi balontan yɔrɔ dun sɔgɔmada in na n bɛ se k'a fɔ dɛ i bɔra n'o de so wa ko zora sufu fana ma se a f'u ye ko ne ko ten ko zora sufu fana ma se ne bɛ taa nin kɔrɔ ɲini n'a sɔrɔ i ye n dɔgɔya n bɛ taa sɛbɛn tigɛ Touré fɛ k'a d'i ma zora sufu faransa suru wali bɛ taa fɔcogo la n tɛ se kɛ Russie de bɛ fɔ ka kɔngɔ t'u la wa i tun bɛ misi sen de dun ne bɛ k'a fɔ ne y'o de dun walima i ka beto armé dun tigɛ ni sɔ ani makɔrɔni ala ni nɛnɛ bɛ nin kun faga ni ala cɛ
vous ravassez à fouiller ko ne côté vous ravassez voilà o de koro ku merci donc il va faut ka jigi ono ki daile do voilà merci vous ravassez voilà c'est min ko ko ngam na bo donne ayda agata wala am na gino ministre ya e ga to ga ile mago gairi sigay Azawurulai. Ibajalo. Namu. Bateri. O kuma na amitimena yi. Irisi. Ko kuma na ale koni Allah bembe. Kamali koni ninga andeme. Fɛn ye o kuma na nga sɔrɔ. O bɛ se ka yakuba cogo min na. Ka taa se fɛn ye jakuma filaw. Olu sira fɛ. Bateri ba ka fɔ la. A ko Mali ni Irisi an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni jamana fila minnu filɛ nin ye ko kabiri an ka yɛrɛma hɔrɔnya kabiri o tara Irisi kɔni a bɛ Mali kɔni a bɛ ka a dɛmɛ parce que ba ka fɔ la a ko o de kama sa n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ don min na ko bi fɛn min ye an ka minisiri min bɛ yen n'a ɲɛsinnen don an ka jamana ani jamana wɛrɛ kɔni olu koɲɛw olu sera taamaliw ma parce que ba ka fɔ la n'a bɛ Ablaye Diop ko fɔ k'ale kɔni a ye taama bere ta a taara fɛn min ye Moscou o bɛ Irisi faaba o b'ale ko fɔ a taali min kɛra ye o kumana tɔɲɔgɔn min bɛ yen n'o bɛ Sergei Lavrov Sergei Lavrov n'a bɛ ale ko fɔ ani yɛrɛ tɔgɔ ye i ma misi se nin bɛ tɛ se k'a fɔ n'a sɔrɔ k'i ye sɔ ni makɔrɔni ni cɛkɛ ɲagami k'olu dun na Sergei Lavrov voilà hali tɔgɔ i bɛ jalo u ka o Sergei Lavrov n'i tɛ se Sergei Lavrov la a fɔ ko Seku Mali Seku de y'o ye awɔ no Seku de wele ko Sergei Lavrov ntɛ Putin ka kɛlɛ la dɛ dɔ bɛ n dala an ka Putin lawuli an ka maya dɛ ayi Putin bɛ k'i dɛmɛ de Seku tɔgɔ mun b'o kɛ Sergei e bɛ ka woro ɲini ma nɔgɔ la o Sergei tɔgɔ Irisi la n'i b'a ɲini dɔrɔn Seku don Sergei u yɛrɛ ka u yɛrɛ ɲuman na ale ka jeu u tɛna k'ale ka u ye jeu in kɛ n'o tɛ n'u tun ye kike ye ne tun tɛ tɔgɔ in fɔ koyi ne tun t'a fɔ dɛ k'a kɛ Sumara ne tun bɛ Lavrov fɔ dɛ ne tun b'a fɔ Lavrov dɔrɔn sira b'i bolo i bɛ jalo Fatiri Kɛba a ko Ablaye Diop a ye taama in a y'a bolo da ani a tɔɲɔgɔnkɛ min bɛ yen Sergei Lavrov ani ale kɔni ye ɲɔgɔn ye o kumana gɛlɛya min kɔni n'o bɛ an ka jamana da la an bɛ don min na ko bi a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye n'i y'a ta k'a lajɛ CEDEAO ale kɔni ni UEMOA kɛn bɛ ka gɛrɛntɛ ta k'o ɲɛsin Mali kɔni ma o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ a y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni a tɛ Mali ni CEDEAO cɛ gɛlɛya tɛ Mali ni UEMOA cɛ ko nka fɛn min kɔni ye maa dɔ de bɛ yen n'o ye Njible de jɔn bɛ u kɔfɛ fɛn min kɔni ye télécommande bɛ ale bolo a kɔni a b'a munumunu yɔrɔ min ka d'a ye ka taa n'a ye yen yɔrɔ la n'an k'o ma ko instrumentalisation Ala k'a ka télécommande pili Ala k'a ci o t'o ye maa dɔ de bɛ kɔfɛ o de bɛ k'a manipulation o de don Ala k'a ka télécommande cɛ i bɛ jalo Fatiri Kɛba a ko baara min kɔni n'o bɛ ka kɛ ko cɛ tɛ fila tɛ fɛn min ye ko Njible min bɛ yen o bɛ ka o baara min kɛ k'o de don ko n'o tɛ ko CEDEAO ko k'a fɔ Mali bɛ ka CEDEAO kɛlɛ walima ka dɔwɛrɛ kɛ k'o kɔni tɛ koyi ko nka CEDEAO yɛrɛ tɛ a yɛrɛ bolo maa dɔ de bɛ kɔfɛ o kumana télécommande b'o bolo o bɛ ka CEDEAO kɔni kɛ a sago ye Fatiri ba ko kumana Mali kɔni n'i y'a lajɛ o kumana o de kɛn bɛ ka gɛrɛntɛ ninnu kɔni ka a ji janya ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ ko nka ko fɛn min kɔni an bɛ don min na ko bi ko gɛrɛntɛ ninnu kɔni a kɛn bɛ gɛlɛya ye o de kama sa fɛn min kɔni ye Irisi an n'u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo lakanako ta fanfɛla la fɛn min ye an y'a lajɛ lakana dɔrɔn tɛ koyi an bɛ don min na ko bi gɛrɛntɛ in a kɛn bɛ ka dankari kɔni k'o kɛ jamana in na sɔrɔ taasiraw fɛ a kɛn bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin jamana in ma an ka o kumana minɛnko yɛrɛ ta fanfɛla la gɛlɛya bɛ maaw kan k'o kumana an y'an ɲɛsin ka taa Irisiw fɛ yen fɛn min ye o kumana Ablaye Diop a ye nin kuma min kɔni ɲɛfɔ k'o kumana dɛmɛ minnu kɔni n'o bɛ se ka kɛ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛ jalo alikama ble a Irisi bɛ se k'an dɛmɛ o la cogo min awɔ tabarikala o mana bɔ yen taji o ɲɛciba b'an ye ni fila gazo yɛrɛ dɛsɛ bɛ sisan yila wala kubata i labila lazimi ko ni dɛmɛ bɛ se ka ɲɛsin a ma an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na dɛmɛ min don fɛn min ye a ka se ka sɔrɔ an ka se k'a sɔrɔ ka taa an fɛ yan nɔgɔya la jamana kɔnɔdenw fana ka a sɔrɔ o yɔrɔ de don n'o tɛ fu tɛ koyi ɲɔbi ɲɔbugu ta k'an b'a la Mali labɛn bɛ k'a wariw bɛɛ lajɛlen sara i bɛ jalo Fatiri Kɛba o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min ye nɔgɔkow ye o kumana o sɛnɛ tɛ se ka yiriwa n'olu tɛ an bɛ don min na ko bi o kumana wulikajɔ ka kɛ o ko fana kɔni Irisi a bɛ se k'an dɛmɛ olu la cogo min na o mana bɔ yen i bɛ jalo fɛn min ye siman ye siman ale tɛ se ka kan koyi bɛɛ b'a dɔn o gɛlɛya bɛ an kan wa gɛrɛntɛ in o de y'o tɔ juguya o sira fɔ la dɔgɔkun tɛmɛnen siman yɛrɛ n y'a ɲininkali kɛ 27,000 tɔni kelen 27,000 n tɔgɔ ma i tɛ taa sɛgɛsɛgɛ ko mɛ taa tiɲɛ de f'i ye koyi jamana jumɛn na Mali la kɛ ayi Mali kɔni tɛ
ala wa kan sa e be mɔgɔ nɛn tigɛ a da kɔnɔ de quoi ayi ne k'i ka taa sɛgɛ iba ne tɛna kuma foyi fɔ arajo la ne tɛna kuma foyi fɔ arajo la ko ma mun sɛgɛsɛgɛ ne ta tɛ ɲ'a mɛn maaw da koyi n yɛrɛ sera n jɔ k'a ɲininkali kɛ 27,000 siman tɔni kelen est-ce que o tigi b'a yɛrɛ kalama o ye Dubako dugu kɔnɔna yan ka taa Guana yan fan fɛ awɔ ka taa Guana kɔfɛ Misala n y'a ɲininkali kɛ 28,000 subhanallah maa ka kuma tɛ dɛ n yɛrɛ de y'a ɲininkali kɛ n yɛrɛ de donna ka ɲininkali kɛ ntɔma ne na n wasa cogo di i bɛna kɛ kolontigɛla ye ayi yafa ma tɛ dɛ e bɛna fɔ cogo di ko ne y'a sɛgɛsɛgɛ jamana in kɔnɔ siman fura dama ma deli ka ko ye ne e y'o fɔ o de ye n gan kamana n'o y'i gan kamana la i b'a fɔ de ko fɛɛrɛ min bɛ sɔrɔ a la o fɛɛrɛ de bɛ ka ɲini ne bɛ k'o de fɛ yen e bɛna fɔ ne ɲɛna ko i bɛna nɛn tigɛ da kɔnɔ k'a bɛ taa ntɔma n'a a kɛra o ye e ko an tɛna na ji kɛ bɔgɔ la ka o nɔɔni ayi e ma e bɛ chantier ya ni ye maa o maa ye chantier la bi a ka nɛrɛ kɔrɔnjigilen don koyi chantier jɔn bɛ koyi maa min bɛ chantier kɛ bi a bɛ taa bolokɔni na wallahi maa min b'a fɔ k'a bɛ chantier kɛ bi maa kan k'o fɔ koyi e yɛrɛ famana chantier yɛrɛ tɔgɔ jija dɛ ala k'i fama tɔgɔ ma ala ka n'i ci n'i ko k'i bɛ i sen don chantier la wallahi i b'a labɔ hali mɔgɔ t'a f'i ye siman tɔni 2 sɔngɔ bɛ ɲini ka siman tɔni 1 sɔngɔ bɛ ɲini ka ko siman tɔni 2 la anw bɛ fɛn min san 18,000 n'o kɛra 27,000 ye i mana dɔɔni fara o kan dɔrɔn i tɛ tɔni 2 sɔrɔ fɔlɔ i tun tɛ tɔni 2 sɔrɔ a bila ten siman tɛ se ka sa dɛ kana na kala don tolilen na ko ka fɛɛrɛ kɛ o ni siman ko alikama ko o kɔni e ko o ko bɛɛ lajɛlen o labɛnw bɛɛ lajɛlen ma sabati wa nin tɔ min filɛ nin ye ko wulikajɔ kɔni o bɛna kɛ olu la parce que b'a ka fɔ a ko Ablaye Diop ale ni laɲini min kɛ a tɔɲɔgɔnkɛ min bɛ yen n'o bɛ Sergei Lavrov n'a bɛ ale ko fɔ k'ale kɔni a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni an bɛ don min na i ko bi ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko fɛn min hakilina minnu kɔni bɛ yen n'o bɛ Faransi hakilinaw ko fɔ ani nanzara jamana n'o bɛ Europe kɔni ko fɔ ko n'i y'a lajɛ hakilina minnu kɔni bɛ yen u la halisa n'o kɔni ye ka maaw kɔni k'u bila halisa o fana jɔnya ko kɔni kɔnɔna la ko fɛn min ye an kɔni an tɛmɛna olu kan an bɛ don min na i ko bi ko kumana a y'a jira k'a fɔ an ka minisiri ye laɲini minnu kɛ k'ale kɔni u jɔn b'a kɔrɔ k'u sɔnna a ma ko wa k'an yɛrɛ kun bɛn bɛɛ koyi k'ulu yɛrɛ da walen kun don u bɛna fɔ ko nka maa tɛ se k'a fɔ k'i bɛ fɛn kɛ maa ye k'a sɔrɔ a yɛrɛ m'a laɲini kɔ. ayi maa t'i pan kotigi ɲɛ o n'i pan kotigi ɲɛ i bɛ panko 2 kɛ. ko nin kuma min fɔlen filɛ ko kumana olu labɛn b'a kama koyi ko kumana gɛlɛya foyi t'a la ni ala sɔnna a ma sɔrɔko ta fanfɛlaw ka taa se fɛn min ye n filɛ ka minnu f'i ye jagoma 2 ta fanfɛlaw ko kumana Irisi k'a na fɛɛrɛ kɛ k'i jɔ Mali ko kɔrɔ a bɛ se k'an dɛmɛ cogoya min na o gɛrɛntɛ minnu b'an da la an bɛ se ka bɔ a la cogoya minnu la Fasiri nin ye Burema Gindo ale ka nɔbila sɛbɛn ye an ye min sama ka bɔ le pays kɔnɔ minisiri min bɛ yen n'o y'an ka jamana ani jamana wɛrɛ koɲɛ olu sira taamabaw n'o bɛ Ablaye Diop ko fɔ a n'a tɔɲɔgɔn dɔ Irisiw fɛ yen k'u ye ɲɔgɔn ye Moscou a la belebelebaw kɛra mun ye o ye nin ye ntɔ maa kɔrɔfɔ ɲɛna dɔ fara dɔ kan o bɛ kɛ sababu ye k'a sɛbɛkɔrɔ bugu hali bi k'a dɔ i bɔra k'o min mankutu min y'an ka ministre des affaires étrangères n'o ɲɛsinnen don an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛla ma n'o ye Ablaye Diop ye n'ale ye taama kɛ ka taa a n'an ka gouvernement ministre dɔw n'a wolola tari la ayiwa i k'a dɔn min ye fasiri sɛbɛn n'o k'a ma ko le malien ale fɛnɛ kuma bɛ a ko kan ayiwa i k'a dɔn a kɛn bɛ ka i k'a dɔn ayiwa min ye kalimu ni k'a sɛbɛkɔrɔ banba ko min ye jɛɲɔgɔnya min n'o kɔni bɛ anw ni Irisi la ni ɲɔgɔn cɛla la i k'a dɔn ko ni kura ko kora ka fiyɛ ka fara a ko kan dɛ ko kabini i k'a dɔn araba tɛmɛnen ko min ye i k'a dɔn teriya sira baara sira ani i k'a dɔn sinjiya sira ko o baara ɲɔgɔnya baaraw ko kɔni bolo dara Ablaye Diop fɛ ka ɲɛsin a jɛɲɔgɔnkɛ minisiri min bɛ yen n'i bɔra k'i da don a la n'o ye i k'a dɔn Sergei Lavrov ye i k'a dɔn n'o ye Irisilakaw ka seku ye ayiwa i k'a dɔn k'o kɔni kana kuma tigɛ ayi tigɛ kuma tigɛ ne kɔni tɛ ka mɔgɔ ka fasiri yɛlɛma ne tɛ foyi f'i ye ayi bamayɛlɛma min b'i la wallahi u yɛrɛ bamayɛlɛma yan t'a fɛ mais ne tɛ se Sergei Lavrov la ne k'u fɔ a fɔ ko Irisiw ka ministre a ma ban wa e tɛ se k'o fɔ i bɛ bɛna cɛ tɔgɔ yɛlɛma ne ko Irisiw ka seku mɔgɔw fana n'a dɔn minnu bɛ Sergei Lavrov dɔn olu fana tɛna na i dun ka sabali teri kelen banna bi o Irisiw ye dɛ sabali dɛ ne tɛ ka dɔgɔyalima fɔ ko i kana gɛlɛya las'a ma seku fana tɛ dɔgɔyalima ye non seku tɔgɔ t'u fɛ yen e ka seku n'a fɔra ma ko Sergei a bɛ sɔn a la n'a fɔra e ka seku ma k'a tɔgɔ ko Sergei a bɛ sɔn wa a bɛ sɔn wa bon n'a taara an ka ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn ka taabolo kɔnɔ an ka seku taara Irisi la u b'a wele ko Sergei a tɛ wele o la ni mun y'a wele a b'a fɔ k'ale tɔgɔ seku de o de b'a ka bagini sɛbɛn kan i filɛ nin ye kana na gɛlɛya don a ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ quoi e yɛrɛ de filɛ nin ye kungo ti yɔrɔ yɔrɔ e ba ti taa ye ani Irisi de ka di bi
bibi nano de beko dinano o de be kanga keleke ɲɛ fan bɛɛ ka ministre de tamu hali oni na yusu de banga keleke a fɔlen u ka ministre ma ko Seku a fɛnɛ kan k'i pan ka seyi a tɔgɔ bɛɛ ka Twitter bolo bɛɛ tɔgɔ fa bɛɛ ka tɔgɔ ka di on to ma ko min ye Sergei Lavrov a kɔni kan ni ka dɔn Abdoulaye Diop a n'an ka ministre minnu n'u dara ɲɔgɔn sanfɛ ka taa ko sigi ka fɔ kɔnɔna la ko maa bɛ se k'a fɔ k'a wolola tare la k'a ko kɛ bɛ min ye cɛw ni minɛ i k'a di an muso ma a k'a di an den ma i ka dɔn ko Russie kɔni y'a ajira k'a fɔ ayiwa i ka dɔn gɛlɛya min n'a bɛ aw kan bi ayiwa Mali ye anw kɔni an bɛ an jɔ aw ka gɛlɛya kɔrɔ ko nka nka bɛ dɛ sabu ayiwa nka in tɛ dɔwɛrɛ ye min ye i ka dɔn k'a fɔ k'a ye kangari a y'a sɛbɛkɔrɔ siɲɛ a ma siɲɛ Mali ye dɛ a ye kangari siɲɛ ka ɲɛsin i ka dɔn Faransi den ma k'a fɔ ayiwa min ye hakilina min n'o bɛ i ka dɔn Faransi la ka ɲɛsin i ka dɔn Mali ma ani farafin jamanaw k'i ka dɔn ko Faransi k'a lajɛ a ka yɛlɛma don o la ko o hakilina in tɛ dɔwɛrɛ ye o ye marabaa juguya hakilinaw de ye n'o bɛ i ka dɔn ayiwa colonialisme ko fɔ ko tilew olu kɔni tɛmɛna ko bi na ayiwa ko mɛnɛmɛnɛni binna k'a woro kari sama binna k'a woro kari bɛɛ lajɛlen fanga de ye i woro kari ko kun kelen jumɛn na ayiwa min ye Faransi ye ayiwa ko kɛn bɛ k'a kɛ sama nigi tan t'a bila ayiwa ko min ye Mali ko n t'i ka ko la Faransi jagoya la n b'i ka ko la ko furu sara Faransi ko furu ti sa k'a b'a muso fɛ muso k'a ti cɛ fɛ ko furu ti sa nin ko kɛra baara ye sa Rusila ko Faransi ka i ka fara muso in na a ka muso in to yen ni a ko k'a t'a cɛ fɛ Russie de juge ye sisan voilà Russie de juge ala min kira a dun bɛ to a ta la dɛ a bɛ to juge ta de la ko tuma na ko u ye marabaa juguya min ta ka ɲɛsin farafinna ani i ka dɔn Mali ma ko Mali k'i hakili to a yɛrɛ la dɛ ko sabu i ka dɔn Mali ye ayiwa dabolo minnu ta ka ɲɛsin Faransi ma a k'a tɛ bɔ Faransi kɔnɔ fo k'a kɛ min ye ko sabu i ka dɔn k'a fɔ ko Faransi filɛ kɔnɔna mɔgɔ de don ne ko kɛra la san mani kɛmɛ ko a b'u sɔnni de kɔrɔ ko tuma na ko Mali k'i hakili to a yɛrɛ la dɛ k'a ko bɛ kɛ min ye soso bɛ dɔn na a kan k'i hakili to a gɛnɛnkala la ko Faransi filɛ minɛ k'a kɛn bɛ ka i ka dɔn nanzara jamana tɔw k'olu kɔnɔna don k'olu su k'u bila k'u ɲɛsin Mali ma a bɛ lafiya de la sisan o kɛlen ni Faransi y'o ye dɛ Faransi ni Faransi y'i mankutu i y'a tɔgɔ yɛrɛ de fɔ wa n'a y'i tɔgɔ tiɲɛ bɛɛ bɛ ba i la ala n'a yɔrɔ a ɲɛ ka dɔ kɔni o kɔni u bɛ t'o la dɛ e ma ye fɔlɔ ni tun ye nafigiba u b'a fɔ ko RFI awɔ o don dɛ walama ni i da ka teli awɔ o b'a fɔ ko karisa RFI awɔ ndɔnma fasiri baa ko i k'a dɔn ko min ye Sergei Lavrov ye k'a kɔni ye i k'a dɔn kunnafoni di Abdoulaye Diop ma k'a fɔ ayiwa ko a ka hakili to a yɛrɛ la wa an ka jamana k'i hakili to a yɛrɛ la ko sabu ko min ye jɔnyajuru hakilina min ani marabaa juguya n'o bɛ Faransi la ko Faransi bɛ fɛ k'o de ta k'o ɲɛsin anw ka jamana ma ko wa k'u bɛna na i k'a dɔn fɛn sugu bɛɛ lajɛlen kɛ bamananw dun ka fɔ la ko n'i ye sɛnugu jɔlen kala de bɛ a kɔnɔ k'u bɛna na fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka fariya wale tigilamaw k'olu su ka u kɔnɔna don k'o ɲɛsin an ka jamana ma ko tuma na ko ayiwa ko wulikajɔw kɔni bɛ sen na olu se ko n'u damayira ye fɛn o fɛn ye ko lakana ko k'o de tun bɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ ko nka i k'a dɔn dɔ fara dɔ kan o bɛ kɛ sababu ye k'a sɛbɛkɔrɔ mugu ko tuma na ko min ye taji ko ye n'o bɛ karibiran ko fɔ k'u bɛ don an jigikɔrɔ a la ayiwa min ye kɛfɛn minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ an ka sumanw kɔrɔ ayiwa n'u k'a ma ko angɛrɛ n'o ye nɔgɔ ye k'u b'u jɔ an kɔrɔ o fɛnɛ la an ka dugu jukɔrɔ nafolo k'u bɛ jɔ an kɔrɔ ni o fɛnɛ ye ka taa se i ka dɔn i da sera min ma n'o ye sɛnɛ nasiratigɛ ye k'u bɛ an dɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen na sabu i ka dɔn k'a fɔ kɔngɔtɔ bɛ mun mɛn dan ka dumuni kɛ walama kolonkalankan kɔngɔtɔ b'o dɔrɔn de mɛn ayiwa a da sera o min ma sɛnɛ ani ka dɔn ayiwa sumanko k'u bɛ an dɛmɛ o fɛnɛ na ko nka i ka dɔn an k'an janto an yɛrɛ la Faransi b'a la ka i ka dɔn ayiwa wulikajɔ wɛrɛ minnu ni ka olu bolo da k'olu kɔni seko n'u damayira ye min ye k'olu kɔni na o kɛ nin ye kunnafoni ye an ye min bɔ ayiwa le maliyɛn kɔnɔ Bali ale ka nɔbila don u ka bidon bɔli don le maliyɛn m'an b'u fo Baba Jalo fɛn min ye tubabuni a kuma a da ka ca wa fɛn But now, yeah, make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you
up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Bomboa. Abni me Afrika numéro 1. Abi rod membi. Ala ka hinala. Adaro manem amasawa. Ala ka hinala. Bo kumbe, o de kumbe farafina tola. O kumangwa kelew nanga pencha manke. O radio bi tugodi. Ferebe make o mata shuruji lawa. Akai. Nana jikari. Ayi de bega ne zuzula bo. Parce que fait no be no ni o kedre fine bega kalfa toro. Ayi yafama. E ka eda la presse flotika soro ere. Gi kana na. Million kebe plan ko hajule ni. Ala mikira. Mo mulu ma tego tadema. Mulu na wardo presse lawa. Tanani. Ah, e fene ta. Ma jamana e fene gelawo yekoi. Iko ko ika dien minebi. Ah, ngani fene yo. Kunafuni. Ifil la kumala de. Olumna na wardo kunafuni na keleo kira jamana ko na la no kunafuni de ma kelebeke. Biyininga. Fanga sigira malin ko na la asigira kunafuni de la ukowa. Ne mi susola ta. Aiwa. Ne kima ko imbe mi. Ni ya ye kwali journalist ne ma fie alu be kuma mi fo ko mana ke tugo tika tulu mo ere chelawo kewa o be fembela o be kulubela o te kulubela wa awo ngani yanga tika tulu nchalendi ibajelo kuna kunindini se ke bini ni na fulu tewa ayi o kuma ko abise ke bini na fulu tewa ibe bina mi fo na fulu ti do alawa formation na fulu ti do alawa ha katika jie be nyejo jamana ina abekeni mina abekeni femme le moyen tewa fika kala sigido mbo blabla katawro la moyen to bewa. Bon, ne mo wardo la ebe fetu di ka presika ki sakoyi. O tina ke o. Ali u ka ministry ntoko. Jo. Funga mi toko ni glomina toko bombe sa. Ko ivoa ite mo ko ministry to yi. Ya Yves Le Drian. Oh. Yves Le Drian ou Yves de do. Yves de do. On est nango funga glomina ba de do. Yves de do. Jean Yves Le Drian. Oh, Jean Yves. On est un ivre doudou. On a pas gagné un glomina. Bari glomina du gouba, il faut de ma ko ivre. Et va dialo. Otea. Ote ko dugo lu fe boy. Oh, avec mi yeoye, avec le boka mali tekele. Na so mali gouvernement connaît que moyen di ibema. En ala ke Jean Yves Le Drian te ka foka do boki da fama. Ngodo mi re la. Anga ministry re tara. Awo. Kata kuma. Aha. France 24 ka. Aha. Odo jiebe ma me mu mandalawa. Beame. Asoraj me fe lu reka kuna funi visote wa odo ngamu no nyongo kuma mbulu anga ministry be tai ki no kato fo amanta fo wertem na anu kateme na fora ko msura ka ufe obi fo ya no aba ne mu yere be to utoro di obode ta o ta no te ni mutu utoro a obake ko umu mafoere wa ma ore to me ntoma memu yote awma an reka kuna funi viso mu bla bala voilà odro ni do note na kuna ni sigi benka ka fo ngo ibajalo ambe gelala nyona nfele ka tanjo ka bita le gouvernement malien uye muge presi fobi papaka kuma be mejigi ma fele mina o yoro la o sogeli uye muge presi ni presi kuna kundo ya buto ya buta kuna kundo tani no bita mais le gouvernement ere aye muge kabri démocratie dam na fobi ala
mun kɛra ka se ka presse bɔ nɔ la ntɔ ma tɛmɛ n'i ka kunnafoni ye ayi filɛ ka n ka kalifa de tɔɔrɔ nin ye yafama an bɛ nin baara min kɛ an b'a kɛ an ka baara don wa jamana kanu n'u ka jamana kɔnɔdenw la kunnafoni b'i deli yafama nka moyen papaga n ye kala don i tolilen a tɛ yafama voilà mais faso kanu an b'a kɛ an ka jamana ko de don an b'a baara kɛ awɔ e kɔni ye wajibi nka minnu yɛrɛ kan ka encourager wajibikatoirement minnu yɛrɛ kan ka encourager an bɛ cogo di olu bolo olu yɛrɛ b'a piétiner hali yo hokolonba ko an bɛ pan bɛ kɛ anw kunna an ka kunnafoni min taamɛ kɔfɛ ka min tigɛra n pɔrɔn na maa tɛ maa wɛrɛ minnu bɛ radio so wɛrɛ la olu de bɛ jamana in kunnafoni fo an yɛrɛ b'a ta k'a kɛ tuti ye fo an yɛrɛ b'a tutiniw ta k'a bila ko karisa nin man pa fo an yɛrɛ b'o fɔ anw yɛrɛ ye kunnafonidilaw ye a ti di anw ma ayi bon voilà ala ka sababu ɲuman c'est la réalité du pays Ibe Diallo n ka taa wa tɛmɛ n'i ko n ka tɛmɛ fasiri sɛbɛn min n b'a ta a bɛ alternance a b'a ale kofɔ alternance u ka bɔ ko 22 bi tɛnɛndon bɔli don ka bɛn ni mai kalo tile 23 san 2000 ni san 22 Ibe Diallo sɛgɛsɛgɛliw ani jateminɛ minnu n'olu kɔni kɛra camancɛ fanga ale taabolo kɔni kan ko kuma na cakɛda dɔw bɛ yen n'olu kɔni n'u bɛ baara kɔni kɛ nin ko ninnu kan ka jatedenw k'u bɔ k'o di maaw ma ko kuma na cakɛda 2 kɔni filɛ n'olu ka jatedenw kɔni n'i y'a lajɛ a cɛ ka jan ɲɔgɔn na ko jɛgɛjɛla ni baji ko dɔn bɛ ɲɔgɔn na ko kuma na o ti dɔwɛrɛ ye fɛn min ye camancɛ fanga a yɛrɛ a ye baara minnu kɛ o tagabolo malidenw yɛrɛ o ŋunafan ye mun ye a la ka o malidenw kɔni k'olu ta ka ɲɛfɔli kɛ olu kan a ko an bɛ don min ko bi ko n'i y'a ta ka lajɛ ninnu kɔni 2 u bɛɛ y'u ka o kuma na sondage kɛ k'u ka ɲininiw kɛ o kuma na malidenw ɲininkali kɔfɛ ka n'a ye k'a fɔ malidenw 100 sara la walima n'i ye maliden ta 10 maa kɛ minnu kɔni sɔnna k'olu bɛɛ lajɛlen ka olu ɲɛfɔ ko nka ko fɛn min ye sɛbɛnw bɔlen sɛbɛn kɔni cɛ ka jan ɲɔgɔn na ko jɛgɛjɛla ni baji an bɛ se k'a fɔ k'u kɔ dɔn bɛ ɲɔgɔn na a ko fondation Frédéric Ebert olu kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ ka taa cakɛda kɔni dɔ ka sira fɛ olu ye sɛbɛn bɔ ka bin min kɔni n'u ye baara kɛ nin ko ninnu kan mars kalo tile 13 ka taa avril kalo tile 4 na san 2000 ni san 22 u ye mission min kɔni bɔ olu ye sɛgɛsɛgɛli kɔni kɛ mission in kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ o kɔni ti dɔwɛrɛ ye fɛn min ye malimètre ko n'i y'a lajɛ o kuma na u ye wuli ka jɔ kɛ ko fɛn min kɔni ye malidenw n'i y'u ta k'u lajɛ ko nin ye maliden jɔ 10 n'i ye maliden jɔ 10 ko 9 bɛɛ lajɛlen olu nisɔndiyan bɛ camancɛ fanga kɔni n'a ka tagabolow ye parce que b'a ka fɔ la a ko o kuma na malimètre ma olu kelen ka o bɔ a ko o waati kelen na n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye centre d'études stratégiques pour l'Afrique CESA olu fɛnɛ olu ye sɛbɛn fɛnɛ bɔ k'a bin olu kɔni ta n'i y'a lajɛ olu kɔni ye kuna cakɛda ye min kɔni n'a ka surun fɛn min kɔni ye yɔrɔ n'a ka surun fɛn min kɔni ye lamɛrikanw olu kɔni na kosɛbɛ k'olu kɔni olu y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min na i ko bi ko fɛn min kɔni ye o kuma na an bɛ ko kɔni taabolo olu bɛ cogo min na Iba Diallo ko n'i y'a lajɛ ko n'i ye malidenw kɔni sigi ko maliden fanba taabolo kɔni bɛ ka kɛ cogo min na ko kuma na o kɔni ti olu ŋunafan ye ko ka sababu kɛ gɛlɛya kɔni a bɛ jamana kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi parce que b'a ko nin sɛbɛn 2 ninnu bɛɛ lajɛlen ninnu dangɛnɛmayalen parce que b'a ka fɔ la a ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni n'o ye malimètre ta ye ani CESA ta ko mana malimètre kɔni ko maa caman kɔni yɛrɛ ɲininka ko malimètre ye o kuma na jate min bɔ k'a bin n'o ye 10 o 10 maliden na ko 9 kɔni ko camancɛ fanga a taabolo kɔni a ka di olu ye ko olu y'a yira k'olu caman kɔni y'u yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko an bɛ waati min ko sisan nin waati gɛlɛn in kɔnɔ ko yala ninnu kɔni fɛn min kɔni ye camancɛ fanga o kuma na o taasiraw ko kuma na olu kɔni u bɛ ka taa o siraw de fɛ wa ka jateminɛ kɛ o kuma na min kɔni n'o bɛ taa maaw olu kɔni yɛrɛ jimi sira fɛ ni ko baaraw kɔni ni ka olu bolo da ko n'o tɛ ko ni o tɛ ko fɛn min kɔni ye ka sɔrɔ i ma jatew denw yɛrɛ bɔ ka siyansi yɛrɛ bɔ nin ko in na Iba Diallo ko e bɛ se k'a faamuya cogo di k'an bɛ don min ko bi ko fɛn min kɔni ye jamana in a bɛ waati min ko sa hali ɲɛmaaw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni o sɛbɛkɔrɔ bi a kɔnɔ ko kuma na ka n'a ye k'a fɔ ko maliden 10 o 10 ko 9 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko ko kuma olu bɛɛ lajɛlen camancɛ fanga a taabolo kɔni olu ŋunafan kɔni o don a ko o waati min na i bɛna ye k'a fɔ fɛn min ye o kuma na o ta in kɔni na maa 7 o b'a la mulu kɔni n'i y'a lajɛ dumuni kɔni u tɛ ka sɔrɔ u tɛ ka suman dunko 3 k'o tɛ ka sɔrɔ k'o manger a ko o waati kelen na i bɛna ye k'a fɔ maa dɔw kɔni bɛ olu kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka ŋɛɲɛ kɔni ɲimi olu kɔni kɛn bɛ k'a yira i n'a fɔ fɛn min kɔni ye maa minnu bɛ yen n'o ye politique kulu dɔw ye n'o ye cadre des partis politiques de concertation
pour une transition réussite ulu do koni ulu kembe ka ngunye koni ka unyimi ma do koni be niya laje ulu kembe ma bonene unye femi ka tabu ke gerete mi koni nobi andala ko o famba koni o re ka cham kosebe ko niya taka laje ko malimetri koni ale koni ayeni sebe mi koni ninka boka bi ko kuma koni akembe ka ma cham koni ninga ulu korona koni ulu kamena koni ninga oga parce ba ka fola akoni niya ta ninga alaje ame domine ko bi ko malide koni niya laje ko gelea ko kuma o koni o sebe koro juguyambe ali no ya soro gela bi jinya kono ko nga onta o kuma na eko ni flado makele ani kila koni o mo bowa parce ba ko o de kamata koni ya taka laje ni sebe fura flanu koni uta ku laje ko femi koni ye sebe fura folo min vle no e malimetri mautai ko ka ira ka fo malide ke meserdo ke tiro malide tiro matan ko kuma na ibina ka fo kono don o bela jele koni ko chama che fangai ulungu na fa koni ko ye uye ko kuma no koni ye ko ye femi koni ye sorasu ame domine ko bi ko kulukulu ko kuma ko ka ulu koni fo ko abena tani ni jate de mulu fle ko ni dunya bo ko kuma na ka mo bla filila ka bi ke kololo koni ye ko afia ke gelawo yere koni ko tabule ibina ira ka fo mulu koni be ni jamana koni ubeka mara ko kuma na ka ku kono ko kuma na fem bela jele kai ka ku kono ka fo ko kuma na bela jele koni be uko ko tabula ma tani ma kono to be ko kuma na ba fo ko ye be ko o de kuma konna la ko kuma na ni fe nunu na bike ka ke chinye koni konna la o de ba to ako yere koni danaya ma bo se ko tani ko o da aka ate ba ta fola akodi akoko ni ya laje seza min koni fle no ya ira ka fo koni min koni fole fle ni koni ngoni alebe ni ngalondigia ulu ko sekele ke ni wati kele nun konna la ko wati kele na kibaye ka fo fe min koni ye nyangi koni obuka takanyechi mauma kama ji wole keba koni ulu fe wali no ya soro wulu masiri tabau ulu koni kulu keme ka wuli ka joke fe min ye jetike wole keba o kuma na ka bono bugo kono woro ningo koni shu ula ko no ya soro be ko baraka o wati ula kibina ye ka fo fe min koni o wati kele konna ko fe min ye jetike wole kebaw o koni sebe koro nyakimbe ka ke tieni fene kan o ko wuli ka do fene o koni o sebe koro buele lu mamulu yere fene be nulu koni sigira nulu koni nulu bora unnola koni ya taka laje ina ko la yinu ya yini chugomina kulu fene taka sigiti ntuko wala de ko akeme ka wakili washi ka bla do yere fene na usigiro koni na kulu koni uliyeni kuma info ka ira ka fo wulu masiri tabaw ku koni uwulimbe ko ngani ya taka laje ko femi ye gelamulu koni bi akofe ko uwulimbe jetika wole kebaw kulu yere fene ulu koni fene siginte ko kuma na o chien nu fleni ani malidenw koni gelamu be ukan no koni nu sebe koro torolimbe kaka kani ye nyingali koni nge ni mawo fe nu fo okona ni ngomi vle ika nye kitekle ble fo mawo tika okona baro keni aye chugo mina ko wa koni tabulo mulu vleni ka wuli ka jatidenw koni kulubo min koni no yere koni hakilina tawye ka be ke sababu ye ni ko nu koni dana mulu be ukan ka be ke sababu ko ko buka duna na tawda de fatiri ale ni anye min samaka bo alternance kono yusufu sisoko ale ka no bla tebeni to ma me yusufu sisoko fo ka alternance jama kulu bela jelen fo donc ma yere be ko ga yere ci barake ko man la sela ne be boni fatiri sebe an ko mi ma ko l'indicateur du renouveau a jamutene akembe ka kalmusu dabajila ni kan nobla boloda ko e mani ni ye warafa e ko anyama obi itowa o ikado ko mi Jean-Yves Le Drian no ye ikado France ka o ka ministre minale ko ni kunya kile no ka te faso malibaka kwa gwena ko ka kla ka wulushu an nofe ko be ke sababu ye an ikado France chela na ma ya ka fo o kungele ale no sababu bela jelen bora ale la ko yele mabidna do o ko lawa nyini ngali to mi ayosiki abakumbo Jean-Yves Le Drian awo ku ya gwe fo ka wulushu an nofe mo so fene tara mali nyama Florence parlimba ina ta parli ke kene mayu ale koria ulu fla anga ko ulu da be wuba ulu de doke ese se fu la parli ko e na wulu ma ko de ga mona biro nyela awo adaka nyebe gaile to ma aja mutene ko ko nyebe gaile ko kabini ka do juma jan temeni no be na me ka lo kile mugamma ba flani muga ani fla ko mi nye ka do ka fo Catherine Colonna ko de blala ka do ay wa mi nye France ministry France jamana ani ka do ka fo jen jamana were olu chelala no joro mi ka do Jean-Yves Le Drian ale de ko ni bolo o ki ka do kwa gwena afu ka wulushu an nofe ka gweni ka sababu ko ma be se ka fo ko ba ma ko ani pari gele min be an ni nwan chela la ka bela jelen kunye ale dede ko sabu yani ka jige ibiro ma italo na ero mina ibe jigi yena wala ma semi la se o era keneka ko ma be se ka fo ko mi nye France ni ikado Mali yibina o ka shoko ntala ka fida kelen kono ko sababu ikado ko ma werete aywa mi nye ikado nchible ya fo chuko mina no de aywa Jean-Yves Le Drian yi aledo ngonum jade to ka fliko Yves Le Drian Jean-Yves Le Drian odo
Yves Le Drian Kulominajugu Le Drian o tɛ kan'o fɔ sa sabali Ibru ye mun ye nanzara kan Ibru tɛ sa ko Ibru de don fɛnɛ ka sabali sa ɲɛna n ko Jean ko maaw ka ministre don ministre de u y'a gɛn fɔ kanu ministre kɔrɔ tɛ ya o don ko yalama maaw ka ministre kɔrɔ don o fana ye tiɲɛ ko ale fana kun y'o ye n k'a bi kala de kari Mali la awɔ kuma dɔw la n ko an tɛ kelen sa dafa Mali la an tɛ kelen sa an ladamu de don e m'a faamu an tɛ kelen o anw lamɔnna de i m'a faamu wa a jaja an kana ta o fɛ an tɛ kelen o Ala ni kira a muso kuntigi bali tɛ yen an tɛ kelen o ye tiɲɛ ba y'a lamɔ cogo min na e yɛrɛ b'o dɔn o ye tiɲɛ a fɔra ko maa kɔrɔmaɲɔgɔn ani fɛnw k'an kana kuma dɔw f'u ma o fɔra anw ye hali n'o y'a sɔrɔ u bɛ ka ko dɔ kɛ anw na anw k'a yir'u la k'a fɔ k'an kun gosilen don banna n'i y'o fɔ n dusu faga awɔ dɔw ma fatiri b'a ko Jean-Yves Le Drian i k'a dɔn k'a kɔni gɛnna a fɔ ka wulusu a nɔfɛ ko maa bɛ se k'a fɔ ko gɛlɛya min n'o bɛ Bamakɔ ni Paris cɛ a bɛɛ lajɛlen sababu kun ye ale ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ Emmanuel Macron ayiwa Faransikaw ye danaya kurakuraya kan tuguni ni ka san 5 wɛrɛ ni k'o di a ma ko san 5 wɛrɛ min n'o kɔni dira juma tɛmɛnen ko ayiwa min ye a ka gouvernement kura k'a ye i ka dɔn ayiwa o sɛbɛn a y'o bɔ ka o ben wa ko gouvernement kura kɔnɔna la a y'o ɲɛminɛ bere ni ka o ta ka di Elisabeth Borne ma ko maa bɛ se k'a fɔ bi awɔ Borne ma fɛn f'i ye dɛ kana na ko lase ma a sɛbɛn togo tɛ kelen ya ayi o tɛ kelen o ka taa Fasiri b'a ko n'i y'a lajɛ ayiwa ko Elisabeth Borne k'ale ka i ka dɔn gouvernement kura ko ministre minnu sugandira ko danaya ko ma kurakuraya Jean-Yves Le Drian kan n'ale de tun ye i ka dɔn k'a fɔ ministre min n'a ɲɛsinnen don Faransi jamana ani diɲɛ jamana wɛrɛ tɔw cɛla fo ka taa se nanzara jamanaw olu fɛnɛ ma ko i ka dɔn k'ale kɔni jɔda barika bonyana min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa Faransi ye wulikajɔ minnu ni ka olu kɛ wolomasiri tabaya okumu kɔnɔna la ka ɲɛ min ye Sahel jamanaw minnu bɛ yen nɔ farafinna jango kɛrɛnkɛrɛnnenya la faso Mali bala k'a bɛ ɲini ka san 10 bɔ ɲɔgɔn bɔ fasiri b'a ko n'i ye Jean-Yves Le Drian yɛrɛ ta k'a lajɛ ko maa bɛ se k'a fɔ min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa ministre min don k'ale kɔni kun sugandilen don ka ɲɛsin farafinna yɛrɛ de ma koyi jango kɛlɛko yɛrɛ kɔni okumu kɔnɔna ani lakanako koɲɛ la ko nka ko min ye Emmanuel Macron k'a kɔni nalen min ye i ka dɔn k'a fɔ fanga kɔni na k'a ye yɛlɛma ta k'a don kow la koyi ayiwa ko kɛ kun ti dɔwɛrɛ yaasa i ka dɔn k'a fɔ ayiwa Faransi ka tɔnɔ n'a ka nafa min n'a hakili b'o la sanga ni waati ani i ka dɔn k'a fɔ min ye papa min bɛ Faransi nɔfɛ ani senkan min bɔ n bɛ Faransi kɔ o bɛ se ka sumaya cogo min na janko i ka dɔn Sahel jamanaw ko la min ye i ka dɔn ko bolokɔni ɲɛsinnen don Faransi ma wa i ka dɔn k'a ye tɔgɔjugu caman ni ka o kɔni salo o ko la yaasa ka se ka o bɛɛ lajɛlen maamu ko tuma na ko n'a ma kɛ munu ye a bɛna kɛ kara ye k'a kɛra kara ye sa sabu i ka dɔn k'a fɔ Jean-Yves Le Drian k'a nana laban ni k'a gɛn fo ka wulusu a nɔfɛ ko min ye Jean-Yves Le Drian yɛrɛ a bɛ suganti waati min kɔnɔna la min ye i ka dɔn k'a fɔ u ka jamana wolomasiri tabaw olu ka kɔɲɛ ani lakana ko k'a ye a daminɛ o minisiriya de la ka tila ka bɔ o la min ye Faransi jamana ani i ka dɔn nanzara jamanaw ka taa se i ka dɔn farafinna jamanaw olu cɛla n'o ye ministre des affaires étrangères ye k'a nana wuli ka jɔ kɛ ni ka o fari da kabini n'a y'o kɔni sɔrɔ wa k'a ni Faransi ni farafinna cɛla sanga ni waati i ka dɔn k'a fɔ gesetɔnɔ taama gɛlɛya ani i ka dɔn kungan o de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k'a nana kɛ sababu ye min ye i ka dɔn makaama ni sutura min n'o tun bɛ i ka dɔn Faransi ni farafin jamana dɔw cɛla la ko ayiwa Jean-Yves Le Drian nana kɛ sababu ye ka birifini bɔ Faransi la dɛ ko sabu i ka dɔn k'a fɔ ayiwa min ye u ka ministre an ka farafin dɔ bɛ yen n'o ye i ka dɔn Ousmane Diaye n'a ye rédacteur en chef TV5 Monde Afrique la k'ale kɔni y'a jira k'a fɔ bibi na ayiwa n'i y'a lajɛ Jean-Yves Le Drian k'ale nana kɛ sababu ye i ka dɔn k'a fɔ Faransi yɛrɛ kɔnɔna la wolomasiri taba lakana tigilamaw olu ka kangalamafasa ani i ka dɔn k'a fɔ diplomatu k'u kɔni tun bɛ ɲini ka kari ɲɔgɔn na dɛ k'a nana kɛ sababu ye nka i ka dɔn bibi na ko min ye Emmanuel Macron ko nana wuli ka jɔ kɛ k'a na kɛ i ka dɔn k'a fɔ min ye politiki ye k'o bɛna se sɔrɔ min ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa min ye Jean-Yves Le Drian ale ka kɛlɛtigɛ ani i ka dɔn k'a fɔ dakɔrɔbɔli minnu n'a b'o ta ka ɲɛsin i ka dɔn farafin jamanaw ma kɛlɛ tigɛra don dɛ kɛlɛ yɛrɛ ti fɛn fɛn a ti don la wa dabo ka kunna m'o de f'i ye ti duman fɔ Allah mɔgɔ bɛ t'o bila nin yɔrɔ na sugu ninnu na wa
ko Jean-Yves Le Drian ko maa bɛ se k'a fɔ ko kɛlɛ fɛn fɛn n'a bɛ Faransi kun kan walama Faransi tɔgɔ bɛ i k'a dɔn diɲɛ kojugu o kojugu la k'a bɛɛ lajɛlen sababu ye Jean-Yves Le Drian ye ko tuma na ko min ye François Hollande ye ayiwa wulikajɔ dɔw kɛra ale kɔni fɛ yaasa ka se ka i k'a dɔn ayiwa Faransi ka taabolo ka se ka olu maamu ko kɔnɔna la a ye i k'a dɔn wulikajɔ dɔw ni ka olu fari da ko bisa n'i y'a lajɛ Jean-Yves Le Drian ale kɔni gɛnna ka wulu su a nɔfɛ ko kolonna kɔni nalen ko maa bɛ se k'a fɔ k'u ka i ka dɔn ayiwa diplomasi ko yɛlɛma bɛna don a la ko wa ko min ye diplomasi ko bɛna se sɔrɔ min ye i ka dɔn k'a fɔ kɛlɛ kan sabu Jean-Yves Le Drian ale ta kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni tun ye kɛlɛ ye nka i ka dɔn k'a fɔ ko kolonna min nana ayiwa ale tɛ politiki maa ye wa i ka dɔn k'a fɔ ale tɛ kɛlɛ tigɛrɛ ye nka ale ye dɔnni karamɔgɔ de ye wa dɔnni dunge don wa muso min don ayiwa i ka dɔn k'a fɔ senkola yɛrɛ fɛnɛ don ko tuma na ko maa bɛ se k'a fɔ ale nalen mankan ni senkan fɛn fɛn tun bɛ i ka dɔn k'a fɔ ayiwa Faransi ni diɲɛ jamana tɔw cɛla jan ko i ka dɔn k'a fɔ Saheli jamanaw min ye an ka faso Maliba ye n'an ka sɔ kɔni tun t'a la ka fi da kelen kɔnɔ ko Jean-Yves Le Drian tali min kelen filɛ ko yalama k'o bɛ kɛ sababu ye ka se ka yɛlɛma ni k'o don kow la wa ko yalama jisuma k'o bɛna na don i ka dɔn ayiwa koliji kalama na o b'an kɔni sɔrɔ ɲɛfɛ o b'an sɔrɔ ɲɛfɛ o an ni Rusiw kɔni an basira ka ban an kɔni taara o ko n'u kunna an ɲɛfɛ o b'an sɔrɔ ɲɛfɛ kɛlɛ tɛ foyi ɲɛnabɔ tuguni o a banna kɛlɛ ko ni kara bɛ ɲɛbɛrɛ ɲɛ la k'a bɛ t'i munumunu sɛsulu da la ko tuma na ko min ye Jean-Yves Le Drian ta k'a kɛra o de ye ko maa bɛ ɲaki ka bila Mali la wa cɛ o cɛ i ɲakira ka bila Mali la i y'a y'i ɲɛ la i ka dɔn k'a fɔ hali jamanakuntigi minnu bɛ Faransi tɔgɔ la n'u ye i ka ɲakira ka bila Mali la k'a dɔw bɛ yen ni nɔ misali la k'u ma da mandat kelen ma wa dɔw yɛrɛ ma gɛn ka gongoro kɛ k'u bon wa ko caman kɛra o tuma na ko min ye Emmanuel Macron k'a kɔni k'a ye fɛn dɔ faamuya a ye i ka dɔn minisiri min kɛ ne sababu ye ka toitier ni lebu ni k'o nɔrɔ Faransi la n'o ye Jean-Yves Le Drian ye k'a ka nin gouvernement nin na k'a y'a gɛn fo ka wulu su a nɔfɛ nin ye kunnafoni ye an ye min bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ a jamu tɛ ale ka nɔbila don ka bidon bɔli don o kana se ko ka duwawu minɛ na sa dɛ hali ni ale ma taa k'a fɔ hali n'ale ma taa a kɔni a yɛlɛma don kow la a banna tiɲɛ tɛ o don ala ka sɔn ɲuman k'an ye Jean-Yves Le Drian kɛlɛ dɔrɔn kɛlɛ de bɛ diɲɛ ko bɛ se ka kɛlɛ bi wa ni ma ko dɔw kɛ ni sunɔgɔya ye ni ko laloma ma ko sini ye kɛlɛ ale bolokurulen bɛ si ko a tɛ ɲɛ koyi ale boloko fɛn bɛɛ ye bolokuru de i tun mana Mali yɛrɛ kɔni tɔgɔ fɔ fa bi bilen wallahi Jean-Yves Le Drian fa bi jɔ ko nous sommes un pays de civilisation aw ye civilisation daminɛ don jumɛn o to ye u nana don min na yan n'u nana u ka to kasoŋakɛ ma ko qu'est-ce qu'il y a o ye mun f'u ye o m'a f'u ye ko qu'est-ce qu'il y a voilà i yɛrɛ qu'est-ce qu'il y a voilà e ko cogo di o selen Mali de la o de fɔr'u ye o fɔr'u ye n'o tɛ o sera yɔrɔ o yɔrɔ u y'olu bɛɛ koro ka kɛ i n'a fɔ ko foyi a nana kasoŋakɛ fɛ yen selen Kayi kasoŋakɛ ma ko qu'est-ce qu'il y a o ko ma ko qu'est-ce qu'il y a payi nanzara na ka nanzaraya o kuma a y'a fɔ dɛ ko qu'est-ce qu'il y a o ka bɔ yen kabini ala ye nanzara kulo bilen da jamana jumɛn bɛ yen ni nɔ farafin jamana la k'o ye nanzara kulo bilen minɛ k'a sigi nɛgɛ kɔrɔ ayi Mali tɛ wa Mali don e ko cogo di Mali don gansan t'a to o tɛ siran Mali o t'o ye Alahu akibaru a bɛ ɲɛ o ala ka sababu ɲuman k'an ye Iba Jalo Fasiri halisa an bɛ tɛmɛ n'a ye o bi bɛn indicateur du renouveau ne b'ale ta o de ale ka nɔbila bi yan Iba Jalo fɛn min ye sɔnɔgɔya o bɛ se ka kɛ fɛn min kɔni ye Mali senbɔli min kɛ G5 Sahel la o kumana ko Tchadi ale ye ciden kɔni ale y'o bila ka na o kumana o ciden min nana ko ko dɔgɔtɔrɔ kɔni nin kɛra dɔgɔtɔrɔ wulili fatuli kɔfɛ dɛ ko le mérite après la mort nafa kɔni t'o la o dɔgɔtɔrɔ wulila fatuli kɔfɛ dɛ a dɔgɔtɔrɔ kɛra nakun tɛ an bɔra la ka ban an ma se ka kɛ ɲɔgɔn ka bɔ a la an bɔli ntoma ne sen doji la bɛ maa kɛ bozo ye n'i ka sama ka gɛrɛ i yɛrɛ la i bɛ k'i yɛrɛ ma hɔrɔn ye Iba Jalo naamu Fasirikɛ b'a a ko tile 5 kɔfɛ Mali kelen k'i sen k'o bɔ G5 Sahel ko la k'a fɔ ala an ka wulumasiri tabaa minnu bɛ o bɛɛ bɛna sen bɔ a la Fasiri b'a ko nin G5 Sahel min filɛ n'a kɔni sigin bɛ jamana minnu bɛ a la i tɛgɛ kuru a fɔ ko kelen Burkina Faso anw ta jamana Mauritanie ka taa se Mali ma Niger ani Tchadi 5 a ma dafa wa Iba Jalo Fasirikɛ b'a a ko président min bɛ yen Tchadi tɔgɔ la n'o bɛ Mahamad Idriss Déby Itno n'a bɛ ale ko fɔ k'ale kɔni ale ye kulubugolo bɔ kumana délégation kɔni k'u bila ka na fɛn min ye ka na kuma ɲɔgɔnya Mali la yan kɛ a tɛ sɔn olu nana fɔ kuma kɛra a tɛ sɔn cogo di baara bannen Mahamad Idriss Déby a tɛ sɔn a nana a tɛ sɔn mun na ne tɔgɔ de f'i ye n ko nana Sahel ɲɛmɔgɔya kun kan ka di anw ma n'ale y'i ban a ye ciden ci o
kana malila kana u nati me ɲɔgɔn a fɔ a ye ko n fana bɛ fɛ ka dɔnkili ni kelen da ye i b'a fɔ a ye ko sanu nɛgɛ ni yo mayi kile kɛ maa kelen tɛ diɲɛ laban a fɔ a ye ko ne ko ten ni G5 Sahel n'o ɲɛmɔgɔya n'o bɛ min ɲa ye k'a ka i si bɛɛ k'a la ko bari a dakun sera Mali ma e b'i ban k'o tɛ di Mali ma ala kana baga numa sa ala ne télécommande bɛ min bolo jible may ngoy a n'a ka o tigi n'a ka télécommande ka to jible may aya basi tɛ ibajalo jible may an yɛrɛ fɛnɛ ti sɔn koyi ala akbar ibajalo namu fasir ke ba a ko fɛn min ye o kuma na gɛrɛdɛ min n'o kɔni n'o donna an fɛnɛ ni G5 ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ o kuma na an kɔni an ka hakɛ ɲini o hakɛ ma di anw ma i yɛrɛ ɲuman fɛn min ye sendoji la o min b'a min kɛ bozo ye ni ta fila ko ka gɛrɛ la ina k'i yɛrɛ ma hɔrɔn ye ko kumana Mali y'o baara min bolo da parce que b'a ka fɔ la k'a sabu kɛ a kɔni yɛrɛla k'a fɔ ko fɛn min ye Faransi ye n'o ye Jible Emmanuel Macron k'ale kɔni ale de kɛn bɛ o kumana k'i kalen k'i siɲɛ ko fɔ an na Mali bɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen la ka Mali bila kelen la Emmanuel Macron awɔ i tɛ a kɛ fɛn ta ya aw ka musokɔrɔba kɛ Worokiya ba Bayini ko Emmanuel Macron ale tɛ se Macron fɔcogo la ko Emmanuel Macron tɛ fara n ka musokɔrɔba la sa mais a fɔra i ka k'i sen bɔ tubabukan fɔ la mais Macron ye tubabukan fɔ dɛ mɔgɔ tɔgɔ o ye tubabukan de bon a kun ka da Emmanuel ma mais Macron fana y'a jumɛn a fana ye cɛ dɔgɔya n'i ko ne Jean-Yves Le dɔgɔya i ba fana ye mɔgɔw dɔgɔya wala ne ba ta t'a dɔn e ta ye kalabanciya de Ibajalo naamu Patrick Keba ko kuma na an bɛ don min na ko bi Mali kɔni a y'i sen bɔ a G5 Sahel ko la parce que b'a ko o de kɔfɛ sa jateminɛw bɛɛ lajɛlen nana kɛ o ko la ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔ kɔni o kɛra ka délégation kɔni k'o bɔ Tchadi k'o bila kana fɛn min ye kana kuma ɲɔgɔnya kana o kɛ an ka jamana ɲɛmaa camancɛ fanga ɲɛmaa n'o bɛ colonel Assimi Goïta ko fɔ parce que b'a ka fɔ la a ko o maa min nana dɔ wɛrɛ tɛ ka kuma ɲɔgɔnya kɔni kɛ cogo min na fɛn min kɔni ye Mali kɔni a bɛ se ka o kuma na a bɛ position min na ka bɔ kɔnɔna la G5 Sahel ko a ka nin don a la wa fɛn min kɔni ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ conseil fɛngɛ président du conseil des ministres du G5 Sahel o kuma na ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ ka yira k'a fɔ k'ale kɔni a bɛna fɛɛrɛ kɛ fɛn min ye ka laseli dɔ kɔni kɛ min kɔni n'o bɛna kɛ ka wulikajɔ kɛ ka G5 Sahel fɛn min kɔni ye waati nataw kɔni na ni ka a sigi kɔni k'o baaraw bɛɛ lajɛlen ni ka olu bolo da parce que b'a ko kuma na o kuma ɲɔgɔn min kɔni ni o kɔni n'o o fɔra c'est-à-dire ale ka ciden min kɔni n'o nana k'a kɔni ani colonel Assimi Goïta a kɔni u ye ɲɔgɔn ye kuma ɲɔgɔnyaw kɔni u ye u bolo da o kɔni nana kana ko kɔni kana u ɲɛfɔ Mali kɔni a kana se k'a sen bɔ la cogo min na o kuma ɲɔgɔnyaw kɔni olu kɔfɛ colonel Assimi Goïta ale kɔni m'a fɔ n sɔnna a m'a fɔ n ma sɔn kuma ɲɔgɔn sabula maa kɔni i weleba o kuma ti foyi se ale ma koyi fo n'a tilala tuma min na Assimi Goïta ale kɔni a ye kuma lamɛn tɔnɔ di yɔrɔ ka jan so la Assimi kun ka ne n'u bila kuma la dɔrɔn bani ala e bɛna mun kɛ cɛ tɔgɔ Idriss Déby fɛngɛ Mamadi Idriss Déby Itno a ka ciden ninnu ne tun b'a f'u ye de n k'u ka taa fɔ u ka jamana Mamadi n ko a dɛrɛmɛ t'an basi an dɛrɛmɛ t'an e y'o tiɲɛni ye dɛ a tiɲɛni tɛ ayi ale m'a kɛ faciyɛn ye ale ma G5 Sahel kɛ faciyɛn ye ko tɛ dilan ni dusu ye sa e yɛrɛ m'a fɔ sa ko dɔ filɛ nin ko tɛ duman fɔ wa Jean-Yves Le Drian ayiwa ko filɛ ko kɛlɛ de ka d'u ye ale dabo de ka kuma mais e fɛnɛ ye mun fɔ nin ye ni maa bɔra ale ka nin fɛ min kɛ Mali la du o ti fɔ o ala kosɔn o ti kɛ o olu y'a kɛ a ma bɔ wa u bɛ se k'an nadon a la n'a ma diya n ye G5 Sahel bɛ sigi don min na a bɛ datigi bali ka taa datigi fɔ a bɔra ni Mali tɛ yan G5 Sahel yɛrɛ ni Mali tɛ a bɛ yan ni Mali tɛ G5 bɛ wa i bolo bɔ n kan dɔrɔn a banna n'i y'a mɛn G5 ko Mali don n'an bɔra k'a t'u bolo n'u b'a dɔn ni Mali bɔra la o y'a bannen k'a ta Niger président yɛrɛ m'a fɔ ko Mali mana bɔ G5 da ko y'a salen yan Assimi siɲɛ wɛrɛ n'u nana e ka ne n'u bila kuma la bani ni mun ye k'e bɛ n'u bila kuma la mun na n bɛ min f'u ye u bɛ taa fɔ jamanakuntigi a bɛ nimisa ka kɛlen na G5 ɲɛmɔgɔya an m'a kɛ ka tɛmɛ yan yanni olu bɛ na a la an m'a kɛ ka tɛmɛ yan a fɔra ko mununu salo de don min ye san kelen kɛ o kumana jɛrɛbi kɛ maa wɛrɛ bɛ sigi tuguni a bɛ munumunu jamana ni ɲɔgɔn cɛ ten G5 Sahel yɛrɛ ɲɛmɔgɔya so sigilen bɛ min ale yɛrɛ filɛ nin ye ale yɛrɛ Awolomasiri Tabaw ka fɛn bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ yan tɛ wa awɔ yan don MINUSMA bɛ min wa ale yɛrɛ k'a sɔrɔ ale fa de tanyana ale y'a sɔrɔ de juru la payi
n'aw nana ko ayi ko Mali situation politique o bali ɲɛsira la ɲɔni tali bɛ sigi don min na Mali situation politique kuma b'o fɔ ɲɔni aw yɛrɛ ka nin kɛ fɛnɛ Asimi tila ka sɛbɛn ci u ma kabini février kalo a bɛ ka sɛbɛn ci ka hakili lajigi kɛ k'a lajɛ a dakun sera an ma a ye fɛn fɔ a tɛ ka fɛn fɔ o kumana n'a tɛ ka fɛn fɔ a bɛ bɔ a la kɛ ne fana bɛ k'o di f'i o dɔrɔmɛ tan basi an dɔrɔmɛ tan n'a fana bɔra la n'u seginna ka na k'u bɛ kuma o fana tɛ basi ye o ko tigɛ ni dusu ye sa jamana mara tigɛ ni dusu ye e fana sa sabali i yɛrɛ y'a fɔ ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta k'an b'a la kɛ mais Asimi m'a jaabi ne m'o f'i ye n'an bi sɔn ni ne bɛ Asimi place la n'an bi sɔn aw tun kan ka ɲɛmɔgɔya min sɔrɔ o tuma na nin don an b'a di aw ma a y'aw labɛn kuma ɲɔgɔn in na ko ninnu bɛɛ b'a la nka aw t'o fɔ n'o ma fɔ an ka segin ka na ka don a ɲɛti foyi t'an ye an bɛ se ka an ni Wagner bɛ se ka an yɛrɛ ta ji dɔɔni k'i ka ɲamaku ji la basi tɛ ɲaami n ye dabileni fara a kan verre ɲɛ kelen k'i ka ɲamaku ji la n ye dabileni fara a kan i bɛ Jalo naamu Fasiri Kɛba a ko yala ninnu kɔni ninnu ye wuli ka jɔ kɛ wa o dɔrɔn tɛ koyi ko Muritani fana ye maa bɔ k'o bila kuma ɲɔgɔnya la a ko la ko kuma nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ko maa kɔni bɛ ɲininkali min kɛ ko yala nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ko Asimi fɛn min ye jɔsen min n'a kɛn bɛ k'o ta ko yala a bɛna jɔsen in bila wa ɲininkali tɔ min kɔni o bɛ yen nɔ Fasiri ale ye nin ye an ye mun bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ i bɛ Jalo ka bidon bɔli o kun kɔnɔna la indépendant mais ni kunnafoni kungurunin tugu a la i bɛ Jalo maire o kumana waati min kɔni sumana ka k'ulu kun n'o b'u ka mandat ko fɔ o kɔni kun da kɔni o gunna Fasiri b'a ka fɔ la a ko o kumana Asimi Goyita k'a kɔni a ye sɛbɛn bɔ an ko ma ko décret k'a jira k'a fɔ ko a mɔnɔ bɔra kalo 6 ko k'o suma k'o k'u kun tuguni pani na o dun jan bɛ wula kɔni maire na dɔ kɛ ka sɔrɔ ka mandat in bannen ala o dun jan bɛ wula kɔni ko in ma nɔgɔn sa nin ko in kɛra juma don mai kalo tile 20 san 2000 ani san 22 fɛn min ye maire mandat min kɔni tun b'u bolo o banna o kumana o mandat in n'i y'a ta k'a lajɛ dɔ kɔni kun sumana ka fara kan kabini novembre kalo o tile 20 san 2000 ani san u ka mandat daminɛna novembre kalo tile 20 san 2000 ani san 16 Fasiri b'a ka fɔ la o kumana o tɛmɛnen kɔni kɔfɛ ni nana lajɛ i b'a ye k'a fɔ san 5 kɔni o kɔni o nana dafa pani sumana ko pani sumana tuguni ni k'o fɛnɛ suru u kun ka sababu kɛ kalata n'o ma se ka kɛ Asimi kɔni k'a ye nin sɛbɛn in bɔ n'o ye décret ye min kɔni ni a dangɛnɛmayara fɛn min kɔni ye u ka ministre min bɛ yen min ɲɛsinnen don administration territoriale et de la décentralisation ani économie et des finances o kumana olu kɔni ko nin sɛbɛn in waliyali ko o kumana o baaraw kɔni ka olu bolo da Fasiri ale ye nin ye an ye min sama ka bɔ indépendant kɔnɔ u ka bidon bɔli n tɔma an bɛ indépendant fo nka i hakili to a la a fɔ Mamani Buti ye ko ale de ne ka Orange Money k'a ma se ka dilan fɔlɔ a ma se ka dilan ayi nka ni dɔgɔ k'a b'a suri kun sa a bɛ sɔn a bɛ reçoit de kɛ a tɛ se ka envoyer kɛ a tɛ se ka envoyer kɛ o défaut de bɛ ne ka Orange Money mais n'a bɛ bɔ ne ko k'i bɛ wari bɔ a kɔnɔ san dun ne ko k'i bɛ wari bɔ a kɔnɔ dun o fana bɛ se ka kɛ wari bɔ i k'a jan m'a di Mamani Buti ma wari bɔ i k'a jan ka jumɛn bɔ e m'a fɔ k'a tɛ se ka envoyer kɛ yan ayi e ma a bɛ se ka retrait kɛ ka wari bɔ tɛ yan ka wari bila a kɔnɔ san ka wari bɔ e se k'o kɛ yan bon olu bɛ kɛ heure minnu na o ye fo 2 heures 3 heures problème t'a la o réseau bɛ sɔn o heure ninnu de la problème t'a la i b'a bɔ o heure la n b'a minɛ n b'a di Mamani Buti ma ne b'o d'e ma cogo di e ni ne bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ o waati n'i y'a bɔ 2 heures 3 heures 6 heures du matin o bɛ sɔrɔ ka da la n b'a minɛ ne hakili tora a la wari tɛna don o kɔnɔ o 2 heures wari bɛ don o tɛ wari ɲuman ye n tɔma ko duman banbali o jati dɔ waati min n'o sumana pani na ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a di e ni ne ma o nana i dagun k'a da ladirilamɛ jama tulo kan k'a fɔ o tulo garisɛgɛ kɛra kumaba kelen kelen minnu ye o bɛ tali kɛ i k'a dɔn an bɔra ka minnu walawala ni kunnafoni kelen minnu n'an bɔra k'a di segin bɛ kɛ min kan ne fitiri kɔni seli la ni arajoso kelen sanfɛ nɛgɛ kaɲɛ 19 n'aw ko an ma nanzarakan la ko 19 heures a bɛ walawala i k'a dɔn ni arajoso kelen sanfɛ n'o ka jan u ma o ka taa sisan kunnafoni ye i ka dɔn k'a fɔ ayiwa a foroba barokɛyɔrɔ n'u ko a ma ko réseaux sociaux n'o ye ayiwa Facebook ye u ka don dɔrɔn k'a sɛbɛn ko arajo bɛnkan 97.1 u bɛ e ni ne fila sigilen ye jatara la an b'a la ka kunnafoni maana n'o ma u bɔ u ka taa sisan www.maliweb bɔlɔlɔ sira fɛ ayiwa u bɛ i ka dɔn a sɛbɛnnen revue bɛnkan kunnafoni u bɛ a bil haki u b'a sɔrɔ o fana sanfɛ kuma to a kun kɔlɔsilen ɲɛmaayaso la nɛgɛ sujuru tun bɛ madame Kome Mama Traoré bolo ni k'a jukɔrɔma dondonni Burama Lami ye kuma bara o bɛ Ibrahima Traoré Ibe ani ne Iba Jalo kun bolo ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na ɲɔgɔn sɔrɔ i k'a dɔn kunnafoni wɛrɛ olu kɛnɛ